So you can please typing on the Google document about your story, like I went to Bali or I went to Jakarta, or yes, you can make orientation. Yes, orientations or okay, please. Yes. Okay. Yes. Okay. That's good. I got for job 15 years ago. Hmm. Yes. I got for job 15 years ago when I finished my college. College. Oh, college. Miss Eka, be attention. College, this is underline di garis bawah. So you must use A, E from this. You change the A by E. Yeah, college. Use E like this. Yeah, using A. Yeah, A. Yeah, yeah. Change the yes. College, college. Yeah, college. When I finish my college. Okay, so yeah, actually college already like this, yeah, college or double L or not actually college, college. Mr. Hamid, that double L or not college? Yeah, double L. This is correct. Yeah, Miss Eka already correct. Okay, Miss Eka, college. Yeah, college. Yeah, already correct. Yes, college. Yeah, use A. Okay, no problem, no problem. This is sorry, one process. The kalau finished college. Okay, no problem. When I finished college, okay, no problem. Finished my college also can. Yeah, sometimes Google you give the suggestions. Sometimes, yeah, Google give the suggestion. When I Okay. finish my college or when I finish college, that's same meaning. Yes. Okay, no problem. That's already correct. Yeah. I finished my college. Yeah. I met new partner from Indonesia and other. Okay, other. You just say other, then country become countries. Ya, because other for more than one, lebih dari satu. Other countries. Ya. Another country. Ya, if you say another,
Yeah, the meaning, so you say just country like that. Okay, another country, other countries, ya, negara lain. Other countries, yes, that's correct, Miss Eka. Another satu yang lain, and other yang lain-lain. Okay. Okay, I got for job 15 years ago when I finished my college. Okay, I met new partners from Indonesia and other countries. Okay, so how long, Miss Eka, had you been studying at the college? Yeah, how long had you been studying at your college? Okay, so you say I had been. Yeah. I had been studying. Yeah, I had been studying at my college for 3 years or for 4 years, something like that. That's my college. Yes. How long? For 4 years or 3 years? Okay. Ini, halo, Yes. ini untuk yang meninggalkan sekolah itu dari masa saya dapat pekerjaan atau dari masa sekarang ya? Dari kuliah aja. Ya, berapa lama Anda belajar di kampus? Ya, how long had you been studying at your college? Ya, so you say I had been studying at my college. Okay, that's already correct. Okay, that's already correct. So for 4 years. Yeah, you must say for, Miss Eka. For 4 years. Oke. Yeah, for the meaning is selama. Yeah, for for Oh, for for only. Yeah, for selama. Yeah, for yes, good. For 4 years. Okay. Yeah, this is correct. Okay, this is also okay, correct. Okay, already. This is already complete. Okay, then I got, okay, I will read your story. I got for job 15 years ago when I finished my college. Okay, I met new partners, or you can say then, it's okay. Then I met, yeah. Then I met new partners, okay. I met new partners from Indonesia and other countries. Oke, jadi satunya jadi dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Jadi diwakilkan ke yang belakangnya. Kalau tadi others-nya dikasih S, maka yang rata-rata memang ditaruh yang di belakang, Miss Eka. Ya, jadi other-nya nggak perlu dikasih S, kemudian countries-nya yang dibikin jama. Ya, other countries. Oke. I met new partners from Indonesia and other countries. Oke, this is good. I had been studying at my college for 4 years. Ya, saya telah belajar di kampus selama 4 tahun. Jadi waktu itu Miss Eka belajar di kampus selama 4 tahun. Ya, kejadiannya past tense, masa lalu. Jadi contohnya Miss Eka tanya sama orang lain ya mengenai ini juga. Maka Miss Eka juga menggunakan had been. Ya, berapa lama kamu belajar di kampus? Ya, berarti kan contohnya kalau Miss Eka tanya seperti itu, bisa jadi lawan bicaranya itu dulu gitu. Ya, yang ditanyakan itu sudah past tense. Waktu itu kamu berapa lama sih kuliah di kampus? Nah, pertanyaannya berarti how long had you been? Ya, how long pakai had ya. How long had you been studying at your college? Nah, nanti temannya langsung paham. Oh, berapa lama kamu belajar di kampus waktu itu? I had been studying at my college for 5 years. Ya. Jadi kadang lama belajar di kampus karena telat mengumpulkan tugas skripsi mungkin jadi sampai 5 tahun. For 5 years. Oke, okay. No problem. Nah, jadi itu kejadiannya sudah past tense. Jadi kalau seperti ini, Miss Eka nanti nggak kesusahan ketika Miss Eka bertanya mengenai durasi waktu di masa lalu. Ya, seperti itu.
Kan tiba-tiba dalam bahasa Inggris nanti Miss Eka tanya ini sama clients atau sama temen di Singapura. Contohnya di Singapura aja dulu. Ya, di Singapura. Ya, punya teman di Singapura tanya, kamu waktu itu kuliah berapa lama? Kalau aku 4 tahun, kamu berapa lama ngambil jurusan itu? How long had you been studying at your college? That time, waktu itu ya, that time. I had been studying at my college for 5 years that time. Ya, waktu itu. Oh, oke. Okay. But I had been studying for 4 years. Ya. Oke, okay. Tapi saya 4 tahun. Oke, jadi seperti ini kata had been ini untuk menanyakan durasi di waktu lampau. Dan sekarang udah selesai, tidak ada hubungannya dengan saat ini. Namanya past perfect tense. Past perfect continuous tense. Ya, past perfect continuous tense. Maka di sini menggunakan ing, ya, kata kerja bentuk pertama kemudian ditambahin ing. Dalam bahasa Inggris semua yang continuous itu kata kerjanya kata kerja bentuk pertama. Kemudian kalau kata kerja ditambahin ing. Ya mau past tense, mau future tense, ya mau present tense juga sama ya. Kalau dia continuous. Ya, bedanya kalau present perfect continuous ya, bedanya dengan present ya. Kalau present perfect continuous dia masih ada hubungannya sampai saat ini. Tetapi kalau past ya namanya udah past tense udah lewat ya. Past itu sudah tidak ada hubungannya dengan saat ini ya. Past perfect continuous. Jadi udah nggak ada hubungannya dengan saat ini. Oke, seperti ini sudah benar Miss Eka. Lah ini ada beberapa yang dikasih apa ya saran sama Google. Ini sebenarnya tidak salah, tetapi kadang Google itu pengennya simple, gitu, pengennya luas gitu. Jadi dia ngasih saran dikasih garis warna biru-biru ini. Nah, kemudian for lah. Kalau kita pengen tahu kenapa sih kok for dikasih garis biru ini ya? Kenapa kok dikasih garis biru lah? Ini kita sorot, kita taruh di sini. Ya for. I got, for-nya itu diganti aja, Miss Eka. Jadi for-nya itu diganti huruf Jadi nanti dia bilangnya I got a job. Ya, saya telah mendapatkan sebuah pekerjaan. Nah, jadi Google ngasih saran dia diganti huruf A kecil ini artinya sebuah. Oke, kita terima aja Miss Eka suggestion-nya. Tinggal kita klik ya, klik. Jadi nanti kalau Miss Eka ngetik surat seperti ini ya, I got a job. Ya, saya telah mendapatkan sebuah pekerjaan. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi saya telah mendapatkan sebuah pekerjaan 15 years ago. 15 tahun yang lalu when I finish my college. Ya, ini sudah benar. Ya, when I finish my college sudah benar. Ketika saya telah menyelesaikan kuliah saya, itu artinya dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris dia bisa berarti ketika saya menyelesaikan kuliah. Nah, ini di garis hitam, di garis biru sama Google. Ya, itu karena dia mau bilang gini, when I finished college, ya, ketika saya selesai kuliah, maksudnya Google gitu aja. Ketika saya selesai kuliah, tapi ini nggak masalah, ini sudah benar. Ya, when I finish my college boleh atau when I finish college gitu aja. Jadi kata my-nya dihilangkan. Oke. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan past tense ya. Jadi past perfect continuous dia juga berhubungan dengan past tense. Ya, oke, sekali lagi saya kasih contoh ya biar kita lebih memahami. Di bawahnya ini sudah benar, Miss Eka saya kira sudah paham, tapi saya kasih contoh lagi Miss Eka. Contohnya saya pergi ke Jakarta kemarin, ya, tetapi ini ada durasi waktunya juga Miss Eka, saya akan ketik di sini. Ya. I went to my office saja. I went to my office, Kantor saya di Jakarta. To my office in Jakarta yesterday.
Ya, saya pergi ke, I went to my office in Jakarta yesterday. Kemarin keretanya penuh. Kemarin keretanya penuh, sesak banget, penuh. Ya, that was, ya, atau yesterday was, karena kita bilang yesterday was really busy day, hari yang benar-benar sibuk. Ya, the train was full of people. Jadi saya bilangnya was, ya bukan is tapi was. Kalau udah past tense otomatis was. The train, keretanya, was full of people. Penuh, was full of people. Was full of people. Ya, saya di kereta terasa sangat lama gitu. Saya merasa di kereta terasa sangat lama. I feel, ya, I felt-nya otomatis pakai T karena past tense. I feel terasa sangat lama. I feel that when I was in the train yesterday. In the train yesterday, I felt when I was in the train yesterday that was very long, very long atau really long, very long time, boleh, very long times. Very long juga boleh. Very long. Oke, very long times. Oke, saya di kereta selama 30 menit. But I was only, saya hanya in the train, atau I had been, sorry, but I had been in the train, jadi nggak bisa I was ya. I had been in the train for 30 minutes only. Oke, kita susun dulu. I went to my office in Jakarta yesterday. Yesterday was really busy day. Apa ini di sini? Was a really busy day. Oke, adalah sebuah hari yang benar-benar sibuk. Was a really busy day. Oke. Jadi harus seperti ini. Was a really busy day. The train was full of people. I felt when I was in the train yesterday that was very long time. Tetapi I had been in the train for 30 minutes only. Tapi saya hanya di kereta selama 30 menit. Tapi saya hanya 30 menit di kereta. Oke, tapi terasa sangat lama. Ya, jadi kita nggak bisa I was, but I was in the train for 30 minutes. Itu nggak menceritakan durasi. Tapi yang menceritakan durasi adalah I had been ini. But I had been in the train, artinya waktu itu selama itu gitu. But I had been in the train for 30 minutes only. Tapi saya waktu itu sedang di dalam kereta gitu. I had been ya. Saya sedang gitu. Saya sedang di dalam kereta for 30 minutes only. Selama hanya 30 menit. But I felt, tetapi saya rasa ya it was very long time. Oke, bisa seperti itu ya. I felt when I was in the train yesterday that was very long time. Ya. Oke, atau ininya dihapus boleh ya kalau kita mau meringkas. Oke, kita hapus aja dulu. Long time-nya ditaruh di belakang. Ini saya copy aja dulu. Saya copy sampai di very long times. Sampai sini aja.
Oke, ini kita hapus aja Miss Eka. Kita hapus aja dulu. Ya. Berarti I had been in the train for 30 minutes, but I felt it was very long time gitu aja. Jadi lebih singkat pakai it ya. It was very long time. Ya, biar lebih memahami. I had been in the train for 30 minutes only. Ya, but-nya taruh di sini di belakang. Oke. Saya kopinya aja tadi. Ya, but oke, tadi ya enggak tepat ya kopinya. Ini saya hapus lagi. Oke, but I felt it was very long time gitu aja maksudnya. But I felt it was very long time. Ya, oke. But I felt it was very long time. It was very long time. Oh, ini sudah benar. Kadang Google malah nambahin lagi. Oke, ini sudah benar. Oke, tolong dibaca Miss Eka. I went to my office in Jakarta yesterday. Please read Miss Eka so you will understand about this. Yes. I went to my office in Jakarta yesterday. Yesterday was a really busy day. The train was full of people. I had been there for 30 minutes only, but I thought it was very long time. Yes, good. Yeah, I had been in the train for 30 minutes. I had been in the train ya, in the train ya. Dikasih the supaya lebih luas ya. The itu kata bantu benda. Emang nggak ada artinya sih the, tapi dia lebih apa ya, lebih cakap kalau dikasih the. I had been in the train for 30 minutes only, but I felt it was very long time. Oke. Kalau kata bantu apa sebenarnya kalau PD itu kata bantu ya untuk mempercantik atau memperluas bahasa ya. Kalau off sendiri itu kata bantu juga atau dia untuk ditempatkan di mana gitu off ya. Oke, coba Miss Eka di sini yang bingung yang mana Miss Eka? Yang Miss Eka bingungkan kira-kira? Enggak sih, ini masalah kata bantu aja antara Ya, sama off gitu. Karena kita suka ada baca kita ada off-nya gitu kan. gimana Nah, Miss itu Eka? off itu untuk apa ya? Off itu yang tulisan OF itu loh, kata bantu OF. Of itu untuk kata hubung. Kata penghubung Miss Eka ini untuk konjungsi, conjunction apa? Kata penghubung. Jadi seperti kita bilang oke, ini pertanyaan yang bagus. That was a good question. Tadi the train was full. Full apa? Penuh apa gitu. Jadi maka dikasih kata hubung penuh orang-orang gitu. Full of people. Penuh orang-orang. Jadi of itu kata hubung. Kata penghubung aja. Sebenarnya kalau kita bikin kalimatnya langsung kan gini. The train was full people. Penuh orang. Penuh orang-orang. Tetapi di situ harus dikasih of. Ya, penuh dihubungkan dengan orang-orang. Jadi of itu artinya ya kata hubung aja. Ya, jadi supaya dia tergabung gitu kalimatnya. Sebenarnya kan kita kalau bilang langsung kan the train was full people. Keretanya telah penuh orang gitu kan. Penuh orang-orang. Tetapi kalau nggak ada of dia kurang tepat karena of ini kata hubung. Jadi dia supaya dia bisa bergabung. Ya, berarti the train was full of people. Ya, contohnya best ya, the best of the best ya. Kemudian apa lagi yang dia harus maksudnya dia itu selalu dihubungkan dengan of. Ya. Contohnya kata apa ya, yang artinya katanya itu harus digabung, maka dia memakai of. Jadi of itu fungsinya sebagai konjungsi atau penghubung. Contohnya my partner. Contohnya gimana ya?
Contohnya gimana lagi Miss Eka yang kira-kira dia digabungkan kalimatnya itu? Contohnya was apalagi ya? That was crowded ya. That was crowded di sana telah rame ya. Kalau crowded ini berarti rame. Rame anak-anak. Berarti antara rame dia harus dihubungkan dengan anak-anak. Berarti kalau kita bilangnya the place was crowded anak-anak, children, was crowded children. Ya, jadi kurang tepat. The place was crowded children. Tempatnya was crowded children, telah penuh, telah rame children, telah rame anak-anak. Ya, kalau dalam bahasa Indonesianya bisa berarti seperti itu, tapi dalam bahasa Inggris kan kelihatannya kalimatnya kayak apa ya, rancu gitu, kayak kalimatnya kurang enak didengerin gitu. Enggak, iya jangan. Ya, kayak apa ya, nggak sempurna. Jadi the place crowded children. The place crowded children. Jadi kurang. Maka supaya dia tergabung, maka harus dikasih of. The place was crowded of children. Kita nggak bisa bilang the place was crowded children gitu aja, tetapi harus dikasih of. Jadi dikasih kata hubung. Ya, kemudian ya intinya kita menggabungkan kalimat itu harus memakai of. Oke, of my apalagi kira-kira Miss Eka. Oke, ini kapan-kapan kita kaji nih. Besok kita kaji kata yang memakai of ini ya. Ya, tapi intinya dia untuk menggabungkan kalimat gitu aja. Intinya Miss Eka kalau menemui kalimat yang harus digabungkan, ya itu harus memakai of. Ya, of my Saya partner. kadang tuh suka Ya. bingung antara penggunaan the atau of gitu, khawatir nanti penggunaannya nggak tepat kan gitu kan. Kalau misalnya an itu kan kalau di depannya hidup seperti air itu kan dibacanya harus an kan ya. Kalau misalnya kalau depannya itu bukan huruf hidup pakai gitu kan, Yes. nah itu kan udah jelas itu bukan of the sendiri sih sampai sekarang tuh masih abu-abu. Iya. Takutnya nggak tepat gitu penggunaannya gitu. Apakah itu Enggak untuk masalah Miss penunjang Eka. Jadi the itu kalau dia depannya kata benda yaitu pakai the. Jadi nggak perlu bingung untuk nanti nggak tepat. Jadi karena the itu kata bantu benda. Contohnya the book. Ya berarti book aja artinya juga buku. Kasih the artinya juga sama buku gitu Miss Eka. Jadi kalau dia kata benda dikasih the aja nggak apa-apa. The laptop, ya, the people, ya, the man. Semua dalam bahasa Inggris yang dia menempati ruangan itu apa ya, kata benda gitu dalam bahasa Inggris. Termasuk orang pun juga kata benda Miss Eka. Ya, the pen, ya, the people, ya, juga kata benda. Jadi seperti itu. Tapi kalau dia cuma satu aja bendanya. Table, ya, laptop. Tetapi itu kan di depannya pasti huruf konsonan, huruf mati gitu. A book ya, book itu kan depannya huruf B, itu huruf mati jadi a book. Tetapi kalau di depannya huruf vokal itu pakai an apple, an airpod, an English teacher. Karena English teacher kan depannya huruf English. iya. Ya, something like that. Ya, itu nggak masalah Miss Eka. Jadi sudah bisa sih. Ya, contohnya teman dari teman saya ya, friend of friend. Oke, kadang kita bingungin di situ temannya teman saya gitu kan. Ya, that's from my friend of friend. Teman dari teman saya gitu. Friend of friend. Oke, kata temennya teman saya. Kadang kan kita sering bilang gitu ya, kata temennya teman saya gitu. My friend of friend said, ya temannya teman saya bilang. Jadi temennya kita punya teman kita itu punya teman lagi gitu. Jadi kita belum kenal sama dia. Jadi temannya teman saya bilang gitu. My friend of friend said, ya something like that. Jadi of itu kata hubung, Miss Eka. Oke, tetapi seperti ini bisa membuat cerita, Miss Eka, kalimat cerita. Jadi kadang kita hanya pelajari past tense saja
teori ya berbentuk positif, negatif, negatif. Tetapi pada saat kita membuat cerita atau kita menceritakan suatu kejadian ke orang lain, itu sering bingung. Nah, makanya kita membuat cerita di sini hari ini. Tadi Miss Eka sudah membuat cerita, ya saya kira sudah bagus. Ya, sudah benar ya. I got a job 15 years ago. Ya. Okay, when I finished my college, I met new partners from Indonesia and other countries. I had been studying at my college for 4 years. Okay, that's good, Miss Eka. So when you ask to someone, you just say, how long had you been? Yeah, how long had you been studying at your college? Ya, berapa lama kamu telah studying at your college? Atau teman kita itu dulu pernah kerja di suatu perusahaan gitu kan. Contohnya temannya Miss Eka pernah kerja di Panasonic selama 2 tahun. Nah, temannya Miss Eka sering cerita, saya dulu pernah kerja di Panasonic dulu. Oh iya, berapa lama kamu kerja di Panasonic dulu? Itu pakai had been juga. How long had you been working in Panasonic company, di perusahaan Panasonic? Nah, dia bilang, I had been working in Panasonic company for 2 years, ya, selama 2 tahun. Nah, sehingga temannya paham, Miss Eka juga paham. Tetapi kalau Miss Eka tidak tahu had been, pasti akan bingung ketika mengungkapkan itu. Miss Eka pakai were contohnya. How long were you working in Panasonic company? Kadang orang nangkapnya kurang tepat gitu. Were itu sudah ya. Berapa lama kamu sudah kerja di Panasonic? Ya, aku udah kerja di sana. Kadang nggak langsung nyambung dia. Itu udah 7 tahun yang lalu gitu. Maksudnya padahal Miss Eka mau tanya durasinya di sana itu waktu itu dia kerjanya berapa lama. Something like that. Jadi harus tahu had been. Ya, kalau menanyakan durasi di masa lalu itu memakai had been, Miss Eka. Okay, so for this, do you understand, Miss Eka, actually, for this? Do you understand? Yes, I understand, sir. Yes, so if you have any question, tomorrow we'll discuss again. Yeah, this is talking about past tense, Miss Eka, but past simple tense, but also related to the past perfect continuous. Ya, tapi juga berhubungan ke past perfect continuous. Tense, past Okay. perfect continuous. Yes, had been, ya, past perfect continuous. Yeah, I had been having dinner. Yeah, I had been having dinner at the hypermart for 1 hour. Ya, for an hour yesterday. Ya, saya ada makan malam di hypermart selama 1 jam. Last night also can, ya, tadi malam with my friends contohnya. Ya. Okay, so I think this learning is enough, Miss Eka. I think if you don't have any question. Okay, sir. Okay. So thank you, Miss Eka. So see you again tomorrow, by tomorrow afternoon. You're welcome, sir, and thank you for it. Yes, okay. Have a nice day. I think you are still busy day at this time. Yes, I'm still working now. Still having a meeting. Okay. So yes, have a nice Double, day. double meeting. Yes, still at the meeting. Okay. Okay, yes. Okay. Assalamualaikum. Bye.